हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम मो प्रिय भाई और भौणी मानक समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम ए संध्याकाल समय पुनर्बार तुम मानक आह्वान करुअछि। मो प्रिय भाई भौणी मानक मो अनुरोध करे आम सियन मंडलीर वाक्य शुणु एवं आत्मिक अभिवृद्धि पातु बोली मु प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम विनम्र भाव में अनुरोध करुअछि। मो प्रिय भाई भौणी माने मु तुमको गोटे कथा कही रखुअछि। गोटे विषय तुम मान चाहूँगी जहाँकि तुम मानकर आत्मिक जीवन उन्नत केवल आम सियन मंडलीर वाक्य शुणिले तुम आत्मिकतार बढ़ीज ताहा नुहे। आमर यही भारत वर्षरे अनेक प्रभुंक दास माने अभिषिक्त दास माने प्रभुंकर महान महान वक्ता माने प्रभुंकर सेवा करुअछंती। तो ए मध्यरु मु गोटे छोट क्षुद्र हेले क्षुद्र मन को परमेश्वर मन्नित करिअछंती ए कथा तुम भूली जाओ ना। विशेष करी ए शेष दिन मानकरे तुमे आ तुम परिवार तुम मंडली तुम समाज जे प्रकार प्रभु ठारे बढ़िबे आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि पाइबे आत्मा को दान पाई पारिबे आओ प्रभु ठारे स्थिर होकर रही पारिबे। जगतर विषय सबू को पछरे पकई आत्मिक विषय रे आग को बढ़िबा पाई निजको एक सैनिक भाव में से ठियाई पारिबे। सेतिपाई तुमे माने आओ तुम मानकर संतान संतति माने समय को नष्ट न करी प्रभु को लोक माने कहतुबा वाक्य मान को ध्यान दियो। कारण समय अति अल्प जेहेतु आमे माने जदि आत्मिक रे बढ़िबा नहीं प्रार्थनामय जीवन साक्ष्यमय जीवन आम ठारे जदि नथिबो ताहले आमे माने आय दंडर पात्र। जेहेतु आसंता समय आसंता दिन मानकरे बड़ भयंकर समय आसबाक जाउछि। से दिन मानकरे आ तुम मानकु प्रभु को वाक्य कहवा पाई प्रभु को दास माने तुम पाखे रहिबे नहीं। सुसमाचार जणाइबा पाई प्रभु को निगूढ़ तत्व विषय तुम मानकु जणाइबा पाई प्रभु को दास माने तुमको आ मिलिबे नहीं। दुर्लभ हो जीव कारण वाक्यर दुर्भिक्ष घटिबा को जाउछि। वाक्यर दुर्भिक्ष जेते बेले घटिबो तुमे माने आ तुमर पिला माने तुमर मंडली वाक्यर दुर्भिक्ष रे तुम माने छटपट हो जीव। जे प्रकार आम मानक शरीर को खाद्य न मिलले आम मानकर बल क्षीण हो जाए आम मानकर बल सरी जाए आम मानक शरीर दुर्बल हो जाए। सेपरी आत्मिक दान आत्मिक वाक्य जदि तुम मानक मिलिबो नाही ताहले तुमे माने से दिन छटपट हो जीव। तुम मानकु गोटे प्रभुंकर कथा कहवा लोक नथिबे प्रभुंकर सांत्वन वाक्य देवा लोक नथिबे प्रभुंकर सचेतन वाक्य देवा लोक नथिबे। कारण समय सन्निकट समय अति अल्प एबे ही तुम मानकु तुम निज निज घर सजाड़बार समय उपस्थित अच्छी। तेणुकरी आपण माने ध्यान पूर्वक समय को नष्ट न करी प्रभुंक वाक्य प्रभुंक साक्ष्य आत्मिक जीवन रे बढ़िबो बोली आओ विशेष करी प्रभु को ही समय देवा को चेष्टा करंतु। प्रभु को ही गुरुत्व भाव समय देवा को
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ତତ୍ପର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦିନ ଦିନକୁ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସବୁଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛୁ, ଆମ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅସାରତ ଆୟୁଷର ଦଶମାଂଶ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିତାଇବାର ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ମାଆମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ନରକର ସେ ଦୁଃଖ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ପେର, ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୀର ସୈନିକ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବାହାରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ତୁମର ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯଦି ତୁମ ସମୟ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ବିତାଇବ, ତୁମର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତୁମର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁମକୁ ପୁରା ତୁମର ସେ ପ୍ରାଣ ହାଲକା ଲାଗିବ। ପୁରା ତୁମର ହୃଦୟରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତୁମେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର, ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସେ ବହନ କରି ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମେ ସମୟ ବିତାଇବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ତୁମ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବାକୁ, ବାକ୍ୟ ଧରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।